Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang analisis rangkaian, tapi kita gunakan domain S untuk referensinya. Oke. Sebelumnya kita sudah melakukan transformasi ya. Ini transformasi Laplace dari domain waktu ke domain frekuensi ya. Yang pertama adalah dot T ini berarti untuk ininya adalah 1, kemudian untuk UT ini adalah 1/S, TUT nanti sama dengan 1/S kuadrat dan seterusnya. Ini tabelnya ya yang bisa digunakan. Ini referensi videonya. Bisa kita rubah-rubah. As we do AC analysis and we do operations in the frequency domain, we need to bring along Kirchhoff's laws so that we can make sense of circuits. So in this video, I'm going to basically show that Kirchhoff's voltage law works in the frequency domain. What I have here is a circuit that has some voltage source, an AC voltage source. Let's put AC on it, like that. And it has 3 impedances connected. Inside each of these boxes is an R, an L, or a C. And we're not going to show which because we're going to carry these along just as general impedances. So in AC analysis, the voltages are all cosine waves. So Vin equals some voltage amplitude times cos of omega t plus we'll call it phi 0, some starting phase shift. So this is our input signal. Now let me label the voltages on everything else. We'll call this V1, and I'm going to label it this way here. And this will be V2. And I'll put it upside down like that, plus. And this will be V3 minus plus V3. And now that I have V1 here, let's change the name of this to V0 just so I don't get I and 1 mixed up. So we'll change that to 0. So the input source is V0, and that's that voltage. Now, when we apply KVL to this, Kirchhoff's voltage law, what it says is if we start in a corner, if we start somewhere in the circuit, let's start right here, and go around the loop, it should add up to 0 volts. That's KVL for normal DC circuits, and we're going to see how that applies to AC circuits here. So in time domain, we say that V0 plus V1 plus V2 plus V3 equals 0. So let's talk about how this is going to turn out. Well, what do we know right now? Well, we know that V0 is a cosine wave at some phase angle. Now, what do we know about the other voltages in this? In AC analysis, what we're doing is we're looking for a forced response. So we've let the natural responses to die out. There's no switch in this circuit, and we just assume the circuit has been in this state forever. So the natural response has died out. And that means we're looking for the forced response. So what we know is we have 3 voltages. We have 3 voltages. We know that all these voltages are going to resemble the input voltage. So they're all going to be sinusoids. All the voltages here are going to be AC sinusoids because the forcing function is a sinusoid. The other thing we know, they're going to all have the same omega.
the frequency of this voltage and this voltage and this voltage is going to be identical to omega here. I'm going to put a big bang there. That's really important. In an AC circuit, when you're driving it from a frequency, every other frequency in the system is the same frequency. This is a linear system and linear components. If all the analysis we've done, linear components don't create new frequencies. They're all omega. Now, some other things we know. There's going to be phase shifts involved here. Remember, when we do impedance, we are multiplying by J and rotating things by 90 degrees. So we're going to have different phi for each one. And the other thing we're going to have is we're going to have different, the amplitudes of our sinusoids are going to be different. The amplitude of V1 could be different than the amplitude of V2. So this is what an AC solution is going to look like. Let's move on a little further here. What I'm going to do now is we're going to take this input voltage plus these things that we know here, and we're going to see how Kirchhoff's voltage law works in the frequency domain when we work with these transformed Z's, these impedances. Okay, let's go ahead and do that. Okay, let's do a little more in the time domain. And we'll write out our KVL equation again. So the KVL equation was V naught cosine omega t plus phi 0 plus V1, that's the amplitude of V1, cosine omega t plus some different phase angle. We don't know what that is yet. Plus V2, amplitude of V2, cosine omega t plus phi 3 plus V3, amplitude of V3, cosine omega t plus phi 3, all equals 0. And omega, all these omegas are the same exact number, the same radian frequency. All the phis are different, and all the V2s and V3s are different. Okay, now I'm going to switch to complex exponential notation. We're just changing notation here. We can represent this number here as this is the real part of V naught, V0, e to the j times omega t plus phi 0. That's exactly the same as this. This cosine can be represented as the real part of a complex exponential with this frequency. And I can write out the rest of these. V1 e to the j omega t plus phi 1 plus the real part of V2 e to the j omega t plus phi 2 parentheses plus V3, oops, real part of V3 e to the j omega t plus phi 3 equals 0. All right, now one thing I can do next, we can start to factor this. We can start to take this apart a little bit. So I know that if I have the expression, e to the j omega t plus phi, just in general, I can change that, but just by exponent properties, to e to the j phi. Oh, let's get the parentheses in there, like that. E to the j phi times e to the j omega t. Oke, kita ganti saja, kita lanjut. Materi berikutnya.
Here we need to find an expression for the capacitor voltage as a function of time, and then also make a plot of that. We're supposed to use S-domain analysis. So to get started, we need to find the initial conditions on the capacitor voltage. So let's draw the circuit for t less than 0. That means this part can be replaced by a short circuit, and the capacitor looks like an open circuit in the DC steady state. So assumption back here is that this is a constant. Having done this, we need to find the voltage right there. Looking at this circuit, it appears that we have the voltage across R2 being the same thing as what we're looking for. And this boils down to a 2 resistor voltage divider. So take the resistor of interest divided by the total series resistance connected to Vs. That's our initial condition on the capacitor voltage. So let me pull up the original circuit. So let's start by looking at the circuit for time greater than 0. That means this now looks like an open. So now we've disconnected the resistor R2, so we can remove that device. So next, let's convert this circuit directly into the S-domain. We have some possible choices here. For the capacitor, we could either use, we'll use the battery symbol for the DC. We could either use, that's a 0 there, this form, or we could use the parallel current source form. Given by C times VC of 0. Since I'm looking for the voltage between these two nodes, if I can avoid introducing extra nodes, that might be helpful. So I think I'm going to pick this form, and then we can do a nodal analysis. So let me go ahead and insert that right here. And the constant source in the S-domain looks like that constant divided by S. And again, the voltage we're looking for is this capacitor voltage, so I'll call that VC. Oke, kita lanjutkan Yes. yang lain ya. Divided by the reactance of the bottom part of the circuit and the reactance of the total circuit. In other words, if we're going to find H in the S domain, then we're first going to find H in the frequency domain. So we can say that H in the frequency domain, as a function of the frequency, is going to be equal to the ratio of V out divided by V in, which is going to be equal to the ratio of the reactance of the output voltage, which is going to be the X sub C plus X sub L divided by the resistance plus X sub C plus X sub L. And then if we write in what those are equal to in the time domain, and here I have a list of what there are in the time domain versus the S domain, which is the frequency domain, 1 over omega C plus omega times L divided by R, because R is not affected by the frequency, so simply R is simply R in the S domain, plus omega L plus 1 over omega C. It doesn't really matter what order we put them in,
And typically we write the L first and then the C later. So maybe I'll just go ahead and reverse the order of these because that's typically the way we write it. So we write it as omega L plus 1 over omega C. So what we're going to do now is we're going to transfer that into the S domain. So H in the S domain is simply going to be this, but replaced with the equivalent in the S domain. So that would be SL plus 1 over SC divided by the resistance plus SL plus 1 over SC. And then since we don't like to have fractions here with S in the denominator, we're going to multiply both the top and the bottom by S. So multiply the top by S, multiply the bottom by S. When we do that, we get S square L plus 1 over C. So now the S cancels out. And in the denominator, we get S times R. Then here we call this the transfer function. At this point, we're not yet going to work this out. We still need to learn a few more techniques, so we'll show you in the next videos to come. But then eventually, we should be able to solve any sort of circuit like this using the Laplace transform. So here, at least, you get an idea of what we can do with the Laplace transform in electronic circuitry. Oke, maaf kalau sempat terputus. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah link tersebut menunjukkan tentang transformasi atau konversi dari domain frekuensi ke domain S ya. Sebetulnya domain S ini untuk mempermudah perhitungan matematisnya nanti ke depannya. Oke. Ini adalah impedansi dan admitansi pada domain frekuensi ZS dan YS ya. Jadi dengan S ini kita menggantikan omega menjadi S. Nah, dengan adanya ini S ini bisa lebih mudah dalam nanti penurunan rumusnya sebetulnya ya. Perhitungan arus dan tegangan steady state pada rangkaian dapat dilakukan pada domain S dengan cara mentransformasikan semua sumber dan komponen ke dalam domain S. Ya tadi seperti itu, simple aja. Cara mentransformasikannya seperti apa. Ini ya sudah.
Oke. Ini contohnya adalah untuk resistor kehambatan R pada domain frekuensi S. Domain waktu itu adalah Vt sama dengan R kali It. Domain S itu Vs sama dengan R kali Is. Sehingga Zs sama dengan Vs per Is. Ini hampir sama ya. Kita menggantikan T domain waktunya dengan S. Nah, ini contoh untuk induktor. Domain waktu adalah Vt sama dengan LDI per dt. Sehingga domain frekuensinya adalah Vs sama dengan L SIS min I per 0 minus. Ya, jadi state pada 0 sebelumnya, jadi I0 min sama dengan 0 pernyataannya. Jadi ya, Vs sama dengan S L kali IS, atau Zs-nya sama dengan Vs per IS S per IS sama dengan SL, atau jika S sama dengan J omega, maka Z J omega sama J omega L ya. Kemudian pada strukturnya, kita selanjutnya IS sama dengan Vs plus LI 0 min per SL, IS sama dengan Vs per SL plus I0 min per S, atau impedansinya atau admintasinya adalah 1 per SL, sementara impedansinya adalah SL ya. Ini contoh soal, hitung Vt jika I0 sama dengan atau I0 min sama dengan 1 ampere. Suatu rangkaian sederhana seperti ini, sumber tegangannya adalah 3E minus 8T UT ya, dengan resistansi 1 untuk ohm dan induktasi 2 Henry. Hitung Vt yang ada lewat di Henry. Nah, persamaan tadi adalah Vs sama dengan SLIS min LI 0 min, atau kita masukkan kita masukkan dulu untuk L 3E min I 8T UT sama dengan 3 per S plus 8. Ini konversinya ya. Konversi dari 3E min I min 8T UT itu jadinya adalah 3 S per 8. Balik ke yang ini nih. Nah, persamaannya kita pakai yang ini. Nah, ya. Jadi konversi kalau ada E pangkat min alfa T UT itu jadinya kalau di frekuensi domain S di Laplace transformnya adalah 1 per S plus alfa. Makanya hasilnya tadi seperti ini ya. Ini konversinya, dan ini maksudnya bukan I ya, min 8T. Kemudian kita konversi Zs-nya sama dengan S kali L sama dengan 2, ini 2 kali S ya. Kemudian untuk Li pada saat 0 min sama dengan min 2 volt. Ini didapat dari 2 dikali 1 ampere ya, minus 2 volt. Nah, ini hasil perhitungannya. Kalau kita masukkan, maka IS sama dengan V plus ini V IS yang ini akan sama dengan sumber tegangan, ini pakai KCF ya, bukan KCF. Jadi kita pakai perhitungan final IS sama dengan Kirchhoff current law ya berarti ya, KCL 3 per S plus 8 ditambah ini 2 volt, karena ini ada Li ini ya, minus arahnya dulu kita putar ke sini di loop, masuknya minus, harusnya sih minus, ini positif, berarti ini sebetulnya adalah minus 3 per 8 ditambah 2
per 1 plus 2S. Nih. Ini impedansinya. Kita peroleh, kita sederhanakan S plus 9 per 9,5 per S plus 8 plus S plus 0,5. Nah, dari sini bisa kita peroleh, atau kita konversi ulang lagi, yang ini nih. Kita konversi ulang dengan tabel tadi, diperoleh 2SIS min 2, 3, min 2. Ya. Sehingga diperoleh VT-nya, kita coba masukkan ini VS ya. 2S S plus 9,5, kita peroleh VT sama dengan ini VT-nya. Nah, ini VS-nya. Tiga koma dua per S plus 8 dikurangi 1,2 plus S plus 0,2, 0,5. Sehingga bisa kita peroleh, kita konversi ulang tadi ke logaritmik, bukan logaritmik ini, ke E lagi. 3,2 E pangkat min 8T dikurangi 1,2 kali E pangkat min 0,5 T. UT ya. Kita lanjut. Modeling kapasitor dalam domain S. Jadi I itu sama dengan C dV per dt, sehingga IS-nya adalah CSVS min VS min V 0 min, atau IS sama dengan SCVS min CV 0 min. Ya. Ini admitansinya, ini impedansinya. Ini contoh soalnya. Kita cari VC di sini. Jika VC 0 min sama dengan minus 2 volt. Sumbernya adalah 9 UT. Jadi kita bisa konversikan dulu. Kalau 9 UT sama dengan 9 per S volt. JC-nya ini. JC di sini. Sebenarnya 1 per 0,5 S. Ya, atau 2 per S. VC-nya di sini sama dengan tadi. Kapasitasi C kali VC 0 min ya. Jadi 0,5 kali min 2 sama dengan min 1 ampere. Kalau sudah dapat, kita langsung bikin persamaannya. Ini gambarannya seperti ini. Ada sumber arus yang melewati kapasitor ini. Ya. Ini ada kapasitor, ini ada sumber arus, ini resistor tetap, ini sumbernya jadi domain S. Maka kita coba hitung pakai Kirchhoff current law, arus yang masuk satu rangkaian sama dengan arus yang keluar. Berarti jika masuk adalah ini, min 1A, yang lewat ke kapasitor adalah VC per 2 per S. Ya. VC per 2 per S ditambah ini ditambah 9 per S per 3 ya. 9 per S per 3. Itu arus yang dari min 1 ini, sehingga diperoleh min 1 sama dengan VC per 2 per S tadi plus VCS min. VCS min 9S, min 9 per S per 3, sehingga diperoleh VC-nya adalah 18 per S min 6 dibagi 3S plus 2, peroleh min sama dengan min 2 S min 3 per W S plus 2 per 3. Sehingga VC-nya sama dengan 9 per S min 11 per S plus 2 per 3. Kalau kita konversi ulang, kita peroleh VC sama dengan 9 UT dikurangi 11 E min 2T per 3 UT. Atau kita bisa samakan, karena ini sama ya, VCT-nya adalah dalam domain waktunya 9 dikurangi 11 E pangkat min 2T per 3 UT.
Jadi itu salah satunya untuk jadi domain S ini akan mempermudah perhitungan. Kita tidak beribet dengan berbagai macam perhitungan atau perkalian J karena sudah dijadikan S ya. Ini contoh soal yang berikutnya ya. Oke, ini kalau rangkaian lebih kompleks ada 2 mesh. Kita hitung pakai mesh ya. Ini tadi kita convert dulu. 4E min 2T putih itu sama dengan 4 per S plus 2 ya. Mesh yang pertama, ini 1/3F berarti ini juga ada IT-nya. Kita coba masukkan I-nya jadi I1 I2 berarti nanti di sini 1/3 adalah 3 per S farad ya, ditambah 10 ohm kali I1 dikurangi yang lewat sini adalah 10 I2 sama dengan 4 per S plus 2. Ini mesh pertama. Mesh kedua adalah yang ini ya, 10 I2 10 ya. Mesh kedua adalah 10 I2 I1 yang ini minus ditambah 4H berarti 4S nantinya tambah 10 I2. Oke, saya betulin dulu ini kayaknya ada yang salah. Nah, ini baru benar. 4S plus 10 I2 sama dengan 2 per S plus 1. Nanti kita coba jumlahkan sehingga I1 sama dengan kita peroleh 2S plus 4 kali 4S kuadrat plus 19S plus 20 dibagi 20 S4 plus 66 S3 S kuadrat plus 73 S kuadrat plus 57 S plus 30 ampere. I2 sama dengan 30 S kuadrat plus 43 S plus 6 dibagi S plus 2 kali 20 S pangkat 3 plus 26 S pangkat 2 plus 21 S plus 15 ya. Nah dari sini kita convert lagi. Dari sini bisa kita convert lagi ke dalam domain waktunya diperoleh minus 96,39 E pangkat min 2T min 344,8 E pangkat T dan seterusnya ya. Jadi ini bisa diselesaikan dengan menyederhanakan omeganya ke domain S ya. Oke lanjut, ini yang 15.4 ada rangkaian seperti ini ya, berarti sumber ininya adalah min 1 VX ini VX min 7 VX min 7 per S dibagi 2 per S yang ini. Oke, ini tegangan pertama berarti VX dikurangi 7. Nah, ini VX dikurangi ini 7 per S ditambah dibagi 2 per S yang ini ZS-nya kapasitor ya, yang ini tetap R plus VX plus R plus VX dikurangi 4H ini 4H per S ini 4 per S dibagi 4S sama dengan min 1 sehingga VX-nya sama dengan 10 S kuadrat plus 4 bagi 2 S kuadrat plus 4S plus 1
Ya, kalau kita sederhanakan lagi 5S kuadrat plus 2 dibagi S kali S plus 1 plus akar 2 per 2 S plus 1 min akar 2 per 2. Sehingga kita peroleh Vx-nya adalah 4 plus 6,864 E pangkat min 1,7 dikurangi 5,864 E pangkat min 0,2929 T. Sehingga UX-nya bisa ketemu seperti ini ya, UT-nya ya, Vx-nya dalam domain T. Oke, itu berikutnya adalah pole zero dan fungsi transfer. Merujuk pada rangkaian 15 menggunakan analisis nodal pada domain S, di mana 0 sama V out per 1 per SC, plus V out min V in per R, V out-nya adalah V in per 1 plus SRC, HS sama dengan V out per V in sama dengan 1 plus SRC, HS-nya adalah 1 per RC plus S plus 1 per RC. Nah, dari sini kalau fungsi transfer adalah rangkaian tersebut, rasio dari output terhadap input ya, hingga HS akan sama dengan 0 jika S-nya ini tak hingga. Ya, dan HS akan sama dengan tak hingga jika, atau disebutnya pole, jika S sama dengan min 1 per RC atau pembaginya jadi 0 ya. Sehingga kita peroleh S pada saat ini adalah frekuensi yang kritis ya. Ini fungsi transfernya. Dari saya itu aja. Terima kasih.